The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman. The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman. The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman. Be part of the conversation, protect the Cebu vote. I'm Fred Langido, and this is Know Your Candidate, an election special of the Freeman and Banat News to help you make the right choices. Who among the candidates deserve your sacred vote? Let's get to know them up close and personal. And today, we are joined by one of the mayoralty candidate of Cebu City, mayoralty candidate Yugi Filimon Ruiz. Sir, welcome to the Freeman Know Your Candidate. Good afternoon, Sir Fred, and good afternoon to your beloved listeners. Kumusta? Taon-taon na gyud sukad nagsugod kag suroy-suroy sa dakbayan sa Sugbo, although officially nagsugod ang campaign period niadto pang Pitsa 28 last Friday, but I'm sure murag nasangkad-sangkad na nimog suroy ang kabukiran o ang mga urban barangay sa Cebu City. Kumusta ang reception sa publiko? Yes, Sir Fred, you are correct. We started doing our barangay consultations last more or less 2 years ago. Atong gituyok ang atong mga barangay, atong gikahinabi ang atong mga kaigsuunan sa kabarangayan. We ask them unsay ilang mga problema, unsay mga kinahanglan nga ihatag mga programa sa syudad para sa atong mga kaigsuunan sa barangay. And we have seen daghan tag mga kaigsuunan hilabi na sa mga kabarangayan nato nga tuwa sa bukid nga may pagkuwang gyud sa ato ang mga delivery of basic services. So that is what we will be striving, and that is what we will aspire. Each and every Cebuano must be able to receive unsay mga benepisyo nga dapat madawat nila gikan sa syudad. This is totally a different murag spectrum base sa imuhang experience. Although dili ka bag-o sa public service, being a nagsugod kag ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency, hangtod nahimo kang regional director, and then eventually nahimong director gyud sa Director General sa PDEA, and then move on nahimo kang commissioner sa Bureau of Customs. So more or less mao ni imuhang kining pagpangalagad sa gobyerno, but right now lahi ni nga kining arena ang imong sudlan tungod kay politika ni mas
lapad og mas daghang posibleng problema nga imuhang masugatan na sud sa imuhang pagpangalagad kuno galing molampos ka sa imong tinguha isip mayor sa dakbayan sa Sugbo. Kumusta ang experience so far? Wa ba ka makaliti nga uy ingon ani di ay ni ang musud tag politika? Tinood, Sir Fred. I can say this is more or less, as you have said, an entirely different spectrum. But more or less, it is the same kind of public service. My background is more on law enforcement, and in my later years sa government service, it's more on an administrator. Saan na to pagdumala sa usa ka ahensya nga atong mapa-improve, ma-achieve na to unsay mission, unsay tahas nga gihatag kanato. But again, politics is an entirely different field. Diha nimo makita nga ang parehas raman tumong tinguha, mahibong ka nganong wa man kay gihimo nila pero nganong naglagot sila nato. I hope that with the chance and the opportunity to serve the city of Cebu, I hope nga ang ato ang desire nga makapanerbisyo ta sa katawhan, ma-realize na to, matuman ta niya atong damgo. Because kaning my background in law enforcement has given me the experience to, I do believe nga mas mupaayo sa ato ang panerbisyo pohon sa siyudad sa Sugbo. Safer and better Cebu City ang imuhang kining messaging nga gipadangat ngadto sa mga taga-dakbayan sa Sugbo. Nganong kana nga tema ang imuhang murag magsilbi nga battle cry sa kampanya? Yes, Sir Fred. Ang ato ang battle cry is for a better and safer Cebu City. Because ako usap ko kaamahan. I have 4 children and 2 grandchildren. Duha na kabuk akong apo. I want to see, gusto na ko makita ng akong mga anak mo dako og usa ka syudad nga hapsay, usa ka syudad nga di ta mabalaka, maski asa maabot atong mga anak, maski asa maabot atong mga apo, they will feel safe nga kitang mga ginikanan na atas atong kabalayan, di ta mabalaka nga naidaot ang may tabo nila. For a better and safer Cebu City. Better in the sense that we will be giving the city of Cebu a brand of leadership that will not be political. I have always been a progressive technocrat all my life. I have served our country as Director of PDEA, appointed by President Aquino. I have served our country as Director of Customs Police, appointed by President Duterte. I have served our country as Commissioner of Customs, the first ever Cebuano Commissioner of Customs, appointed by President Marcos. What is the commonality here? Kaning tulog ka mga tao, they have all been presidents. Wa man ko mo apply sa akong position. They chose me because I do believe I have the ability and I have the capacity and I have the qualifications. And most of all, nakoy kahadlok sa Ginoo. I do possess, mo niya akong gikuptan karon nga ako ning dalhon sa pagpanerbisyo sa atong syudad. A better city because I want to make Cebu City a smart city. Especially City Hall. Let's start with City Hall. Ato ng bungkagon ng mga sindikato nga naa sa City Hall. Let's make City Hall a model for e-governance. Tanan nga transaksyon na to as much as possible. Let's digitalize na the processes in City Hall. So to make it more transparent and a safer city because by background in law enforcement, ako pong nakita sa atong syudad karon daghan tag mga krimen hitabo nga if the leadership would only have been forward looking, makita na nga mao ni ang problema, mao ni ma-anticipate na nato. So let us make Cebu City a better and safer city in the sense that better in the sense of governance, safer in the sense of giving our hatagan nato atong mga kaigsunan og peace of mind nga kung naa sila diri sa siyudad sa Sugbo, atong mga negosyante, kung invest sila sa siyudad sa Sugbo, they will be safe. Walay daotang may tabo nila. Why? Sa imong tanaw, doon na ba breakdown sa peace and order sa Cebu City right now? Sa akong nakita, it is not a breakdown, but it is more of a
lack of foresight kay kanang daghan tag mga krimen nga nahitabo karon. Krimen nga kung naa lang tay proper tools and the proper systems in place nga dili unta mahitabo. Para nako, I have been going around the different sitios ato ang mga kabaranggayan. Always dominant ang mga yangungo sa mga ginikanan nga inig kagabhion ilang mga anak nasa kadalanan, makakita og gubot, masakitan. So daghang mga panghitabo nga then dili na lang gani ma-report pod sa ato ang kapulisan. But again, nahitabo. Muhuwat pa bagod data nga ang atuan na mismong pamilya mo'y maapektuhan. Ako isip ko sa kaamuhan, I will be proactive. I will do everything that I can nga ang atuang syudad is always prepared for eventualities. Kung crime, much better to prevent crime than to solve crime. So how do you think a local chief executive can do that? Don't you think that's a police matter, law enforcement matter? Peace and order should be a symbiosis between the local government and then the local PNP. If iasa magud nato sa PNP lang, the PNP can only do so much. The local government should also, because under the local government code, the local chief executive has the operational and administrative supervision over all the PNP, prison, and fire offices within his jurisdiction. So, if matagaan na ito pagtagad na crime prevention, first of all, if you go to Baguio City right now, Baguio City, when they elected Benji Magalong, Baguio City progressed so much, ang ilang mga kadalanan limpyo. Ang mga kadalanan hayag. Huwag basura, minus ang traffic. Safe ang mga tao maglakaw-lakaw. Nga naman, because they made Baguio City a smart city. Maski usa ka equipment diri sa ato ang syudad, wala tay facial recognition camera, wala tay plate number recognition camera, and other equipments. Let me share, sir. I graduated from the Asian Institute of Management. I mastered in Strategic Disaster Risk Reduction Management. I also graduated from International Law Enforcement Academy. I'm one of 4 Filipinos that graduated from People's Republic of China sa Yunnan Police Officer Academy. What is the commonality in different learning institutions? They have always advocated, they have always taught us to use the latest technologies. Latest technologies are there to prevent crime. Magbuhat pagyapon ta nga na may hitabo para sa itong hitabo nga tulis diskulon, na hitabo nga tulis sa carbon. But again, crime happened, wala tay igo nga kahimanan para pagsulbad. Guns and vehicles can only do so much. But if our city will just aspire to be a smart city, mas dako ang atong mahimo, mas safer and better ang atong syudad. In other words, invest in technology. Invest in the technology available in the market. But not only that, not only in the latest technology, let us also capacitate our government employees, not only our PNP, but also our Cebu City Hall employees. Let's professionalize them. Ang naitabo magugor, sir. Very sad to say, but this is real talk. Ang atong City Hall karon, daghantag mga empleyado that have been appointed there because of political accommodation. What we will aspire, based on my experience being a PDEA director and a customs commissioner, we professionalize the bureaucracy. We capacitate them, we provide them more trainings. Ang mahitabo magud, sir, kung naibagong mayor katong karaan nga administrasyon, pangbok doon, makaluluoy. But if we professionalize the Cebu City Hall, we will be providing a Cebu City government that is responsive to the people. Kung sa kinahanglan sa katawhan, dili na maglisod ang atong City Hall. Mas mahimo pa gani ang atong employees will be proactive before mahitabo, mas ma-anticipate na to, like disaster preparedness. So, og
ugaling ikaw mo ay sunod nga mamahimong mayor sa dakbayan sa Subo, di ka manggukod. Sama sa imuhang giingon nga nangaging mga higayon ang musunod nga administrasyon manggukod. So og ikaw mo'y mapuli, why hilabtan nga mga empleyado sa City Hall? Sir, magtuyok-tuyok lang ta if that is what will happen. Our employees are there. They have already been trained before. Nanas lay mga experience. What we'll be doing, we will just be providing them additional knowledges, additional wisdom para mas mapalig-o nila ang paghimo nila sa trabaho. When I assumed as Bureau of Customs Commissioner, wa ko'y gidala maski isa ka outsider with me to the Bureau of Customs. I engage all the employees nga naa dito. How will we do it? We professionalize. We get a third-party industry provider nga mo standardize sa processes nato sa Cebu City Government para if we will have these systems in place, maski kinsa pa ang mapuli nga mayor pohon, nanatay mga sistema nga sundon. Dili ka nang kung naibag-ong mayor, bag-o na pud nga sistema. So, ang mahitabo, muratag ka ng magkuha na sa dugbag-ong mga empleyado, maupay pagkat-on, maupay pag... In the first day, dapat ang mayor, implementar dayon sa iyang plano. In sa iyang plano, the employees, if they are professional, and if they are capable, they are government workers. They took an oath to do their job. Ilang sundon og unsay naa sa... Kaya nga no, sa Pilipinas ra nga kung naay malingkod nga bag-ong panggobyerno, naay bag-ong malingkod nga mayor, magdaa pog intero barangay nga iyahang mga sakop. In other countries, the government is professional. You only change the leaders, but the processes remain in place. Nagsuroy-suroy ka, as you have mentioned, mga 2 years na ago, sugat ka sugod og suroy-suroy sa dakbayan sa Subo, pagpangonsulta sa mga mulupyo sa dakbayan sa Subo, pagpaminaw og unsay ilang mga reklamo. Now, based sa imuhang consultation, what do you think is are the biggest problems nga giatubang sa dakbayan sa Subo sa pagkakaron, and what are your plans to solve these problems? Yes, Sir Fred. Ang ako ani based on my barangay visitations, we compiled, if you believe me or not, sir, nakakompile ta og 22 dominant problems nga gipang yangungo sa atong mga kaigsuonan. But for us to be realistic, I have to compress it into 7 doable priority programs. Mo nang ato ang gihimo karon, we based it on ranking base sa mga yangungo sa atong mga kaigsuonan. Number 1, solbaron to itong problema sa baha. So what we do, what we did, we crafted systems para masulbad nato. So what we did, naatay gihimo karon nga drainage management and flood control solutions para sa iniglingkod nato, masulbad din tining problema sa baha. Again, suntok sa buwan, but we have to start somewhere. Daghang mo discourage na to, moingon ang uban, labi na online, daghang bashers, pila na kadekada, way kasulbaran ang baha. But again, ni-attempt bagot og scientific approach in solving sa atong problema sa baha. Puros na lang ta patchwork solutions. So, solbaron to problema sa baha, that's number 1. Number 2, solbaron to problema sa baha. Before ka mag-number 2, let me cut you, I'm sorry. Just a detalye lang, og how do you solve that? Unsa man to, naghisgot kag scientific solution sa pagsulbad sa baha. What are the scientific solutions imuhang nahuna-huna? Sir, when I was still in the kanang nagmuni-muni pa ko, sir. I was not yet 100% decided 2 years ago to run for mayor. I was really planning on di biya ilalim nga mag-apil-apil ka og politika. Yeah. Di lang kay ang kakapoy sa mulawas, the expense, the psychological, the mental strain. So what I did, sir, we have to start the solution on a scientific note. I consulted one of the, I think I can say, one of the best
urban planners, not only the Philippines, sa tibuok kalibutan pa. I consulted Architect June Palafox. Palafox, yes. In terms of how will we solve flooding. So, based on our discussions, we solve flooding by, number one, we do citywide drainage audit. Ato sang i-audit, sir, pasaylo ako, di na pwede nga moingon ta sulbaro na tong problema sa baha, mo takibaon say asa gid mismo nagsugod. I agree. Let's do a comprehensive drainage audit. It will only take 2 months. It will only take 2 months. So we get experts to do a comprehensive drainage audit. Once we do that, we can identify asa to ang, we already have geohazard mapping. Kibaw na ta asa tong mga low-lying areas. Yes. Kibaw na ta based on history asa tong perming mga barangay, asa tong mga sityo nga perming bahaon. So let's do this comprehensive drainage audit and look at the situation nganong permanente mining magbaha ning lugar. So there will always be reasons, there will always be factors nga mo'y nakahimo og baha. Take the case karon sa hipodromo. There is an ongoing construction there. Nga ang sapa, ang creek gibabagan og kural. What it did, it resulted to flooding ngadto sa mga kabalayan. So let us do a comprehensive drainage audit. Ang hitabo magud sa ato ang panggobyerno karon, sir. One barangay kung duol sa mga naglingkod, ang iyang imbornal perting dagkuha. Ang sunod nga barangay tungod kay dili duol sa administrasyon, ang iyang imbornal tagsa na lang kadangaw. So it is common sense. What will it result? It will result into flooding. Kanang atong himuon pohon nga declogging, desilting sa ato ang mga kasapaan, that is basic. Mahitabo man gina because that is part of the drainage solutions that we'll be implementing. Pero kaning problema sa baha nato, sir, first and foremost, if there is a problem, identify first what is the problem. Get the details and craft the necessary solutions to its corresponding problem. If we can do that, if mahimo ta na, remove politics in all of these situations. If mahimo ta na, sir, the city will benefit. Sakto na ng pagsige na pili og mga politiko. This is the time. Time for Cebu City to choose a leader that is not a politician. Yeah, that's good. At least nakakita tag mas klaro nga direksyon kay ug maghisgot manguta og sulbad og problema, husto ng imong gingon, we have to identify the problem first before ta makasulbad. Kaya sa ano pagsulbad ng problema og wa ta kahibaw sa problema. Yes, the silting, the declogging, the construction of gabion dams nga to ang kabukiran, it is part of the solution. But again, dili na maingon nga mag-construct ko gabion dam sa bukid, maundang na ng baha. Di na to inon, di na to pwede inon. Akong i-desilt, akong declog ang ato ang kasapaan, mahunong ng baha. There will always be a much smaller problem that is causing these bigger problems. So, pasaylo ako, a drainage audit should be done. Maura gud nang giingon, sir, kung masakiton ka, moadto kag doktor, di man ka ingon sa doktor dayon gamitan kag stethoscope, oy, ang imong sakit na kay sakit sa kidney. What the doctor will do is they will instruct you, go to a laboratory, have your full body check-up, usa nila makita. And again, that is what we will be doing. Di na to pwede karon nga sa aran lang atong mga kaigsunan nga atong i-declog nga atong mga sapa, ato i-desil. Sir, that is part of the solution. Constructing dams is part of the solution. But it is not the whole solution. Daghang tag mga imbornal karon, sir. Would you believe me or not? Daghang tag mga imbornal karon nga inig mag-construct, wala na tay monitoring team nga motuyok kung unsay nahitabo adto nga construction. Daghan tag imbornal karon nga kun naay mga inig man nag-construct, naay mga matambak nga basura, naay matambak nga yuta adto padung sa imbornal, wa tay penalty nga gihatag. Why is it nga inana man ta? Because ang ato bang mga liderato, why pakialam nato? So, in other words, we need a good manager of the city. Yes, sir. So, number two, let's solve the garbage problem. Okay. We crafted a citywide
waste management and garbage disposal solutions. So atong gitanaw karon based on the situation, we already have a landfill. Nanatay landfill sa Binalyo. We already have what we call a material recovery facility dito sa Binalyo. Wala na tayo problema sa bayanan. Ang atong problema sa siyudad karon is in the collection. Very basic. Suwaig suroy sa inyo ang barangay karon. I urge ato ang mga kaigsuonan. Suwaig suroy sa inyo ang mga kabarangayan. Inikadto ninyo sa iyong barangay hall. Ang atong garbage truck, nagkadaiyang brand. Na isa ka garbage truck Isuzu, na isa ka garbage truck Howo, na isa ka garbage truck Fuso. What will this unsa may mahitabuan ni? Nikaguba sa usa ka garbage truck. Ang fund for maintenance is not part of the budget. That's real talk. Ang himuon sa barangay captain, maghimo din siya og letter address to the mayor requesting for funds for the repair of the garbage truck. Kanang atong garbage truck, if may standby lang nag-usa duha ka adlaw, ang basura tapunog na. Sa present ganin na complement na turon sa ato ang mga garbage truck, bisan pag imo na padaganon kanang 3 or 4 or 5, di magani makakolekta mo bitaw nang nabiya puntay mga basura nga mabiyaan. So what we do? We analyze unsa ning mga barangaya ang ilahang garbage volume is taas. So we allot more garbage trucks. Out of capital outlay, we procure a single brand equipment procurement. Ang pasabutan na, sir, the city will procure. Di na to i-delegate sa ato ang mga kabarangayan. Pasaylo ako, nahitabo maguna, diha maguna nagsugod katong gidelegate sa ato ang LGU, sa ato ang Cebu City Hall, gidelegate na to sa atong kabarangayan, ang mga barangay chairman na mo palit ilang garbage truck. Because of the budget nga naa ilang gikuptan, they have also to be realistic. Mangita sila sa pinakabarato. Oh, but you also have to consider nga na ay rules to follow in the procurement. Yes. Oh. Yes. And public bidding man gyud ta. Yes. Di man ta makahimo nga natay preferred nga brand kay because red flag kaskoa. Yes, Sir Fred. We will abide by all the procurement laws and procedures diri sa ato ang gihatag sa ato ang balaod. But again, ang atong himuon, we have to procure out of capital outlay. The City Hall will procure out of capital outlay, magpalit ta og unitary brand. Wa ta magsulti og unsa nga brand. Let's open up for bidding. All qualified suppliers can join the competitive bidding process. But again, we have to procure only one brand. Naasa tay motor pool nga i-strengthen pohon atong paaninduton, pagwapuhon ato atong motor pool, let's equip it properly. Nga naapod tay 40 ka spare parts for the garbage trucks that we will be buying. Para kung natay usa ka garbage truck sa ato ang barangay nga mo breakdown, anang adlaw inigbitad niya, inigdangad to sa motor pool, gipulihan na nato og lain. So there will be no lag in the collection of garbage. Bisan pag magkolekta tag ka na po sa usa ka adlaw, kaya na tong himuon because we will have the necessary equipments, well-maintained equipments. Pasaylo ako, real talk na po ta, sir. Ang atong mga barangay hall, naghantag lugar diri nga wala am ganiti ka parkingan sa garbage trucks. Way ka parkingan sa equipment. Ini kaguba anha da please dan, anha ayuhon. Magtawag og mekaniko, anha ayuhon da please dan. If we will just strengthen and we will equip properly our motor pool. Naamata kanyanto, I have been a clerk one of City Hall. I was assigned in the amo pagtawag ana kanito GSO. I don't know unsa ni tawag ana karon. I was assigned in GSO before. So nakita na to, we have a motor pool before. Nganong di man nato i-strengthen and why don't we capacitate it to be more effective in terms of maintaining our equipments? The barangay can only do so much. Pasaylo ako. Again, we have to be realistic. Kung imo nang kuhaon, imo nang i-capacitate diri na sa ato ang motor pool pohon, the barangay can focus on other programs that can benefit more constituents ilahang tagsa-tagsa ka areas. Number 3 Number 3 is
sulbaro na itong problema sa traffic. So we crafted, ang atong gitawag ani atong solution is vehicular traffic management and mobility solutions. Because you cannot solve traffic by only focusing on vehicular traffic. Sir, based on my experience, first world countries, highly urbanized cities, they have been successful in solving their traffic problem because they crafted a holistic approach. Dili lang kay puro ang ato mong approach nga gihimo karon diri sa Cebu City. It is more on solving the vehicular traffic. We have to take into consideration that we have to provide more mass transport solutions para sa atong kaigsunan. Pasaylo ako, daghang maglagot na pud nako ani sir. But the BRT para nako. The BRT is already there. Let us implement what has already been signed in the contract, what has already been signed in the loan. But again, I will not expand the BRT. There are more effective mass transport solutions nga gigamit sa ubang nasod na mas smaller footprint pa. Inani ni siya sir, practicality wise. Ang atong mga kadalanan, wala mo expand. Yes. Ang atong masakyanan, the volume expanded. Ang atong BRT is occupying 60% of the road. Only remaining 20% dito is PICAS, remaining 20% is PICAS. What will it result? Karon gani kay gipagian pa mo traffic man. Let's be forward thinking. Kung igdili na siya pagian, puros lang bus mag-agidya. Asa man nato pagioning mga vehicles. Daghang tagkaigsunan ni palit og sakyanan tungod kay wa sila makontento sa public transport system nato. Di ni mo sila pwede pugson nga ayaw dadlain yung sakyanan kay kinahanglan mag-BRT mo. Right now, realistic again, real talk. Ang BRT nato is only from South Bus Terminal to Capitol. Kinsa man unsa may volume sa pasahero na nato diha. So if we look at more effective mass transport systems sa ubang nasod, what always comes into mind, and based on my conversations with experts in urban planning, we have to go into a monorail concept. Nakita na nato from one example lang, from Bulacau going to Bakayan. Gikan sa Bulacau, let's traverse din Natalio Bacalso Avenue. Nag-abot nato diya sa Imo, let's turn right. Ayaw padritsua diya sa Imos. sa Pedro Rosario, ayaw padritsua sa Santo Rosario Church and sa USC Main. Ayaw padritsua. Let's turn right diri sa Leon Kilat and then turn left subay siya sa San Siangco. Okay. Pag abot ni mga to sa Tumoy ngadto na sa may Hakusalem, let's turn left and then let's turn right again going to Imos. In that way, imong napaduol ang monorail to more commuters sa Colon ug sa Manalili. In so doing, you are also preserving the cultural significance, the historical significance of downtown Colon. USC Main, USC Main and kaning simbahan bitaw sa naadya sa kanang Santo Rosario Church. Okay. You are preserving the cultural significance. So dito na to iliko and then from Imos diretso na sad siya ngadto going to Mabolo, it will turn left going to Juan Luna Avenue. Pag abot na sad nato dito, dapit na sad may Samantabadra, turn right na pod going into Talamban on to Bakayan. And from there, nanatay mga supplemental lines nga pagahimuon. It will complement the jeepney transport sa ato ang syudad karon. Walay driver nga mawad-an og trabaho. Mas mupaanindot pa gani ang atong sistema because dili na sila magbiyahe ngadto sa kung asa nang gibiyahian sa ato ang monorail karon. It will complement, it will be a unique solution that is exclusively unique to Cebu City. It will bring in more tourists, I tell you sir. It's a good plan, but ang pangutana unsaon pag-implementar because
for sure it would entail a lot of funding, a lot of money. Yes, sir. First and foremost, always constructions will always involve money. But again, taking into consideration the programs of the present administration, it will highly complement the desire of the President to have a highly modernized transport system. Right now, napaganito sa plano, I have already talked with numerous experts in the government. Matod pa nila, once you assume as the mayor of Cebu City, let's talk again. And in such a short time, approve na niya. Daghang interesado. Daghang interesado. PPP. Yes, sir. PPP, Okay. PPP, and more on the BOT, build, operate, transfer. So we will be getting inputs from the private sector, interested proponents to craft this project, operate this project, maintain it for certain amount of years. Pero kinsa may magbenepisyo, it will be the residents of Cebu City. Sir, let's remove politics in all of these equations. I am, and I have never been a politician. I have always been a progressive technocrat. Solutions, if you place politics, always mayong ka lisod. But if you put the welfare of the Cebuanos first and foremost, bisag unsa pa na siyang nga kadako nga project maimplementar ta na, nganong na-implementar mas ubang nasod, nganong di man nato maimplementar. Correct. Flood, garbage, traffic, fourth. The fourth priority program na to, sir, I placed it specifically in the center, in the middle of our 7 priority programs because usapog ko kaamahan. I have 4 children, I have 3 daughters, and I have an only son. Kita nga mga amahan, kita nga mga ginikanan, we are always concerned about the safety and welfare sa atong mga pamilya, sa atong pamilya. My fourth priority program is to improve the peace and order situation in Cebu City, to make Cebu City the safest city in the Philippines. My forte, my background has always been in law enforcement. I have been trained in the different learning institutions, not only in the Philippines, but also in other countries. Let us give our city a chance to experience unsay mga na-experience ubang nasod, nganong safe man sila, nganong ilang mga kaigsuunan kung naa sa gawas, maglakaw-lakaw, di sila mabalaka. It is because they have achieved that level of confidence sa ilang panggobyerno nga kung naay krimen mahitabo. Because you can never 100% say nga why krimen mahitabo. Crime will always happen. But if you remove that portion nga ang mga kriminal, kung magunaw na sila, maghimo sila krimen diri sa ato ang syudad, if you remove that motivation, mabawasan na ang krimen sa atong syudad. How will we do it? Again, let us invest in the latest technologies. Other countries have been successful. Not only in other countries, other cities in our country have also been successful. Baguio City, Makati City has been successful. So ay him o krimen sa Baguio. After 3 days, madakpan ka. Why is it they are like that? Because the city itself, naa sila'y capacity to monitor all areas of their city. They have made it such a smart city. Nga kibaw sila pilay volume sa mga sakyanan nga nagdagan sa kadalanan. Kibaw sila kinsa ng mga outsiders nga mga bot sa ilang syudad, mga magturista. They can measure the garbage nga na-consume nalabay anang adlaw. These are matters nga ang local chief executive dapat makahibalo. Nganong mahimo man nila? Nganong di man nato mahimo? It is just a matter of political will. We do not need to reinvent the wheel. We only need to be non-political. Ang may tabo magud sir, sad to say, there are daghan tag mga kaigsunan nga qualified, daghan tag kaigsunan nga makamauunta, but because gamitan dayon sa equation labi na ning sa ato ang mga kapwa kandidato, gamitan dayon sa equation nga wa man na siya kasuway og politika.
For me, that is an advantage. Kung kakasuway nga magpolitiko, that is an advantage because you have not been exposed to the harshness of politics. Your perspective is based on what are the problems? Let's solve this problem. Why political patronage? Yes, sir. That's fourth. Yes, sir. Fifth. Fifth is let us improve the delivery of health and social services sa atong syudad. Let us make it a point nga ato ang mga kaigsuunan, especially our senior citizens, ang atong mga indigent nga pasyente. Nga dili na sila mabalaka in times nga na sila yung mga pagkuwang sa ilang kwarta, sa ilang budget, nga manginanglan sila og pagpalit sa ilang mga tambal, sa ilang maintenance. We have implemented it before. Dili man ni siya alien kani siya nga konsepto. We have implemented it before. Manghatag tag libre nga tambal, but we will do it one step higher. I have talked with officials of the PhilHealth. Matod pa nila because I have been an administration official before I retired and became an ordinary guy. Na-program ang PhilHealth karon that can deliver universal health care sa ato ang mga kaigsunan. PhilHealth has so much funds. Matod pa nila, once you get elected, maghatag mi sa syudad o mag-start lang sa taog 16 ka automated vending machines. What will these vending machines do? Aside from providing our senior citizens kaning sa atong universal healthcare, libre nga tambal para sa diabetes, kasing-kasing o kidney. Not only for senior citizens, but for indigent patients na to. Nga, sa panahon nga manginanglan sila og tambal, di sila mabalaka nga asa sila mangita og pagpalit silang tambal. And to complement that, and to improve that program, magbutang ta, let's choose on the first year, magpili ta katong mga dagko nga barangay, magbutang tag automated medicine dispenser. Mura na siya kanang vending machine, sir. Nagko na siya. Ang atong mga kaigsuunan ni apuhon, kung moadto sila og kanang health center, ang ilang resita, aside from the name of the health center kung kinsa nag-issue, na ang atong name sa pasyente, the address, the relevant details, ang tambal, pila ka tambal, ang pirma sa doktor, ug ang license number sa doktor. Those are the essential informations. Magbutang po nga to sa resita, QR code. Ang pasyente po, hatagan po nato siya iyahang unique PIN code. Inig mahurot ang iyang tambal, iyan ang dalhon nga to sa barangay nga naatay ibutang katong automated medicine dispensing machine. Dalhon na niya to, itaplan na niya to sa QR code reader, and then i-prompt siya, enter PIN code. Once he or she enters that PIN code, mugawas to iyang tambal. So, nganong moingon man ta nga one step nga ni-improve na. Kung ang atong mga kaigsuunan, mahutdan og tambal kung Biyernes, maghuwat pa bugod siya Lunes para sa ating trabaho na pod, kay para makapangayo na pod siya og tambal. With that, kanang 2 days nga wala siya kainom siyang tambal, very fatal na ibang sakit nga kinahanglan on time ka mo inom sa imong tambal, on time ka mo inom sa imong maintenance. So with that, atong mga kaigsuunan, atong mga nanay, atong mga tatay, ug uban po natong mga kaigsuunan nga dili maka-afford, they are assured nga in times nga naa sa ilang panginahanglan, ang syudad naa mo tabang. Again, I have to apologize. Kaning ato ang system to improve sa atong delivery of health and social services. We have the funds for that. Naatay budget. Wala lang nato ma-fully utilize. Kung di gani mahurot nga wala pa maabot ang end of the year, mahibong na lang ta nganong dili na dawaton atong mga kaigsuonan sa hospital. Ngano man, because wala tay system in place on how to implement it. Free maintenance medicine, ang ato pong scholarship program karon, let's simplify the process. Sad to say, nganong naaman tay usa ka requirement nga atong mga kaigsuonan, papangayoon pa man nato BIRT number. What is the rationale in that? Papangayoon nato BIRT number. Ngano mag-apply og negosyo? Papangayoon pa nato og COMELEC certification nga ang ginikanan ang aplikante nakabutar og 3 ka eleksyon.
Not only ordinary 3 elections, kinanglan, sunod-sunod pag yun ang election. Anong naaman na siyang requirement? Why can't we make it, why can't we simplify it and make the program all-inclusive, less red tape, but more monitoring. Di pwede na nga kanang kung kinsa lang ang duol sa luwag mo imong pangtagaan. That's a sad reality karon sa mga programa sa syudad. Kung kinsa duol sa luwag mo makadawat. Let's remove politics again. Again, these are things that are very basic unta nga ang solutions are there, but kung sagulan og pamulitika di ta kasulbad. In relation to improving the health services, unsa imong plano sa Cebu City Medical Center if ever? Yeah, that's a very touchy subject, sir. The Cebu City Medical Center has been there for almost 10 years. I can say more than 10 years. Because gisugdan na siya sa time 2013. So gisugdan siya pagguba 2015. So 10 years. The Cebu City Medical Center is there. Daghan na kitag kwarta na gasto na billions. What we will do, pasaylo ako. Again, the first thing we will do, I will get a highly respected structural engineer. Kuwatag structural engineer, atong ipa-check ang integrity sa building itself. Kung maingon ang structural engineer nga dili na siya safe, pasaylo ako. Di ko ginipadayon. Gumpo na to, maghimo tagbag ko. But before that, di man na pwede nga ato ang ihunong. If the structural engineer will say, pwede ipadayon, then let's finish the Cebu City Medical Center. Ang may tabok man ron, yearly ang atong pangayo sa budget. Kay mo may ingon nila nga mo'y sistema in place sa ato ang kanang panggobyerno. Wala na gidilang paagi nga para mas mapa-improve na let's just like same as the BRT. The BRT, the budget of the BRT, maski kinsa pang administration, the budget will be there. Para ma-remove na to ng potential for politics. Nga ipamulitika na lang sa nato ang Cebu City Medical Center. Muhangyo ko sa ato ang mga liderato, muhangyo ko sa ato ang mga officials. Let us remove politics kung ang giistoryahan na ang kaayuhan na para sa katawhan. If mintas gipaayo na to ang Cebu City Medical Center, let's improve ang ato ang linkages with the private hospitals. If ma-implement na to ning mga plano na to po, sir, Cebu City Medical Center will become one of the best hospitals. Naatay plano to modernize it. Naatay plano to make it a world-class hospital. But again, very important, let us remove politics in the equation. Sixth, our sixth priority program is to provide livelihood assistance for livelihood opportunity. Pasaylo ako, sir. Kaning ato ang mentality karon nga gi-implementar aning atong panggobyerno karon. Ayuda mentality. Pasaylo ako. It is non-sustainable. It is unsustainable. What we have to do, we have to provide livelihood assistance for livelihood opportunity. Dili ni siya panghatag og trabaho. This is providing livelihood opportunities atong mga kaigsunan. Sa unsa mang paagiha. Unrealistic nang manghatag kag ayuda, manghatag kag livelihood assistance, 4,000 pesos. Pasaylo ako, sir, daghantag mga kaigsunan maglagot na ko ani. But again, di man ko politiko, wa ko'y pakialam, real talk ta. Inigdawat sa atong kaigsunan sa 4,000 nga livelihood assistance. Ang unang mahitabo, sir, daghantag kaigsunan nga imbis himo og negosyo, mang grocery. Natay makaigsuunan, magparibad. Natay makaigsuunan, ipalod, mag-scatter. Real talk. So, what we do, we capacitate na naman tayo mga kooperatiba. What we do, these cooperatives have been successful. We capacitate our cooperatives. Maghimo ta every barangay na atay barangay-based cooperative. So, the city in turn, let's craft an ordinance in such a way
nga ang syudad makapahuwam og seed money ani mga kooperatiba. Pahuwam siya sir because after a certain amount of time, kuhaon nagbalik sa syudad, ipahuwam na pud nato og laing kooperatiba. So in that way, while the seed money is with the cooperative, they can use it for economic activity. Dili na siya pwede ang kooperatiba na ang membro, ang usa ka membro maghimo usa ka negosyo, ang usapod ka membro maghimo og same negosyo. Because if you are doing it, it will create competition. Ang mahitabo, iyabo. One cooperative will be one product, unitary product system. Unsa man siyang produkto ha? The cooperative can craft it. They can craft unsa ilang gusto himuon. Take one example. Sa Iniawan, na usa ka cooperative, what they did, ang mga membro sa kooperatiba, namalit sila mga makina para panahi. Nanahi sila mga trapo, small, medium, large. Ang kooperatiba na successful because all the members have been given different tasks in furtherance of the improvement and success sa ilang kooperatiba. Nahimo man nila. Why can't we do it? Again, what is very important here? Remove politics in the equation. Last but not the least, our 7th priority program sir, is to improve our socialized housing program. Pasaylo ako, daghang tag programa sa mga nagkadaiyang administrasyon, magsigis lagingon, maghatag, tataga na to itong mga kaigsunan o oportunidad nga makapanag-iyas ilang mga kabalayan, hataga na to itong mga kaigsunan nga makapamuyo silang kaugalingong balay. But again, unsa may ilang himo? Kutob lang sa istorya. They did not craft a detailed program on how to realize that program. Ang ato ang program puhon nga implementar, sir. Again, mga nasa kong pasaylo, real talk. Ang atong program is, di ko uyon anang mga puros ta condominium. Our approach should be two-pronged. Naatay gitawag og on-site development ug naputay gitawag og medium-rise buildings. Tan-aw na to ang lugar, especially our highly urbanized areas. If conducive siya to on-site development and if all the recipients nga dapat makadawat ang lugar kaya sa on-site development, then let's go to on-site development. So two-pronged atong approach. On-site development, priority na to on-site development and medium-rise buildings. Daghan tag mga lugar sa atong syudad nga gagmay lang ang area but the volume of residents daghan. So what we do? We create a system atong medium-rise building that will be capable of housing more residents sa atong syudad. Kay if we will provide security of shelters atong mga kaigsuonan, mas lessen ang ilang burdens, ilang panghunahuna, lessen ang mental stress nila, mas gamay ang oportunidad nga mohimo na og krimen. On-site development, pasaylo ako, naatay mga lugar karon nga conducive kayo to on-site development. Kung na natay yuta sa gobyerno nga natay mga kaigsuonan ng puyo, way daghang istorya. Atong sukdon, base sa gidakon, mo'y ibayran sa atong mga kaigsuonan. But mangayo gyud ko sir, naagyo ko standard, mangayo ko 1.5 meters nga agianan. Because naamatay program pohon kanang tawgo na to og kada barangay mag-distribute ta og minimum tag na po ka motor. Tawgon ta na siya emergency motorcycle penetrators. Mga Barako type, mga TMX type na siya nga mga motor sir. Na i-driver, na i-angkas. Diri sa left side, natay duha ka fire extinguisher. Diri sa right side, natay duha ka fire hose. In an eventuality, kung naisunog nga mahitabo, mo na sila mag-unaw na og responde dito. Na naman tayo mga barangay nga na mga fire trucks. But again, we have to be realistic. Daghang tag mga kabalayan karon, daghang tag mga kaigsuonan nga nagpuyo og lugar nga ang access nila footpath lang. So with this emergency motorcycle penetrators, makaadto sila sa kung asa to ang lugar sa alarma, mas mapaduol sila, inig-parking nila ang nag-drive, inikanaog niya, kuha siya sa duha ka fire extinguisher, dagan siya ngadto sa bahay asa ang sunog, magsugod na siya og paon. Ang nag-angkas, kuha siya sa duha ka fire hose,
Inabagan sa mga tatay sa sityo, magsumpay-sumpay sa fire hose, magbutang man takpuhon, sir, strategically located fire hydrants kada sityo. Way gastuhon ang syudad na, sir, trabaho na sa MCWD, mandate na sa MCWD, magbutang taog fire hydrants. Mintas nagpaabot sa bombero nga na traffic pa, ang mga tatay, together with the emergency responders, magtaod na nga to sa fire hose, sa fire hydrant, magsugod nagpaaga sa tubig. Di na ta makakita ng salida sa TV kana makita na to sa balita nga mga tatay magkadinahay magpasahay sa balde, magpasahay sa planggana, hastang arinula ipasa na to kay atong ipawong sa sunog. These are all para sa uban small things, but take the case bag-o lang nitabo diya sa Mambalin. Yeah. Nikalas og tulo ka kinabuhi sa atong mga anghel. Luoy. Nga naman. It's because kuwang ta sa response capacity. Kuwang ta sa response capability. If we can do this, this will generate more jobs. Because mag-hire naman sa tag more personnel to become part of the emergency motorcycle penetrators nato. Daghang ta kaigsunan ng mga habal-habal riders ron na dilalim trabaho. Kung imong matagan ang oportunidad that can serve the government as part of the emergency motorcycle penetrators nato, it will generate more jobs, generate more mental securities at mga kaigsunan. Sir, thank you so much. Very enlightening, guwapo nga mga plano. Your message to the residents of Cebu City. Nganong kinahanglang si Yugi Ruiz mo ay atong pilion nga sunod nga mayor sa Dakbayan sa Subo. First and foremost, Sir Fred, thank you so much for inviting me, and thank you so much to the viewers of the Freeman sa opportunity nga gihatag niyo kanako karon to enlighten, to share my message, to share my priority programs para sa atong syudad. What we will be doing is that we will be providing Cebu City a chance to experience a brand of leadership that will never be political. We will give Cebu City the opportunity to experience a brand of leadership that will be progressive, that will be all-inclusive, no political colors, no backers. Tanan para sa katawhan, para sa atong mga anak, para sa atong mga apo. If given the chance to serve, ang ato ang priority, ang ato ang main mission, atong main goal is to provide atong hatagan atong mga anak ug atong mga apo ug hapsay nga syudad nakita nga mga ginikanan dili ta mabalaka nga naidaw tang mahitabo nila. And in so doing, everything else will follow. Let's focus on providing a safe city, and everything else will follow. Development, investment, government trust will increase. People will be happy that they have a city that is serving them well. Businessmen will pay their proper taxes because makita nila ang ilang mga buhis gigamit og insakto. Nahimo sa ubang syudad, nganong di nato pwede himuon diri sa atong syudad. It is a matter of choosing wisely and voting wisely this coming May 12, 2025 elections. Ako si Yugi Filimon Ruiz. I am a doctor of philosophy. I have never been a politician. I have always been a technocrat. Rest assured, I will provide our city tinud-anay nga kausaban, tinud-anay nga kahapsay, o tinud-anay nga kalambuan for a better and safer Cebu City. Daghang salamat, Yugi Filimon Ruiz, piliunon pagka-mayor sa Dakbayan sa Subo. Thank you so much, sir, for making the time to be on the show. Thank you so much, Sir Fred. Thank you so much. Daghang salamat, hangtod sa sunod higayon. Protect the Cebu vote. Be informed. Know your candidate. Good afternoon. I'm Fred Langido. The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman.